आपण जानिथिबे ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार आसिला पर ए राज्य रे आपण देखुथिबे आदिवासी मुख्यमंत्री एवं ओडिशा रे आमर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य अछंती। आपण देखिथिबे राज्य रे अवहेलित एवं ए राज्य रे तांकु प्रताड़ित करा जाउची आदिवासी मानक सबु जिले रे देखिबे किपरि भाबरे बीजेपी एबे लुटिवा सरकार किभली भाबरे खणी पानी जंगल जमी किभली भाबरे लुटिबे तांका प्रयास जारी रही। आपण देखुथिबे एबे केउंझर जिलार पाटना निर्वाचन मंडल गोटे 12टी गाँ एवं 2टी पंचायत सरकार जेएसडब्ल्यू एवं पोस्को को देदेवा को बसुँच। सेठी जो ग्रामवासी अच्छा 25-30 जन को मिथ्या केस रे पुराई दि जाऊँ। केउंझर जिला नुह विभिन्न जिले में आप देखुवे जंगल जमी नवा को सरकार बीजेपी सरकार पूरा प्रयास जारी रखिंट। आम सरकार को चेतई देवा चाहूँ ए लोकों जंगल जमी जदि इंचे भी जदि सरकार और जेएसडब्ल्यू एवं पोस्को को दिया जाए युव कांग्रेस चेतावनी दौची मुख्यमंत्री की एवं मुख्यमंत्री का जिला ये केउंझर जिला तांको चेतावनी दौचु ता तो निवृत्त रुहंतु। जदि जंगल जमी लोक मानकर दिया जाए युव कांग्रेस आगामी दिन में आदिवासी लोकों को सब एकाठी करी मुख्यमंत्री बासभवन घेराव करा जिवो। मु कहवाक चाहे मुख्यमंत्री की जो गाँ लोक कंपनी माध्यम को टेकी देवा चाहूँ जो जगह को ताके आम बर्दाश्त करूँ एवं युव कांग्रेस सदाबले आदिवासी लोकों संगे अच्छी एवं आगामी दिन रहिबो। धन्यवाद। मुझे अनुरोध करी आशीष नवाज को दिवस उद्बोधन रखिए। पूर्व सरकार के सरकार केवल निजर स्वार्थ अर्थ लुटिया गरीब आदिवासी मान पेट को लाच मारती किंतु आदिवासी निष्पत्ति नहीं रक्त देव जीवन देव जमी खड़े देव ना जदि खड़े जमी नहीं देवे आज कांग्रेस दल सहयोग कर समर्थन राजनीति लड़े जिला चेमना पंचायत जिला ग्राम रू आसी आमे संपूर्ण भाव प्रस्तावित प्रकल्पर प्रभावित एरिया लोक मैंने प्रभावित एरिया लोक आम आशा करूँ जे ये जो ग्राम सभा हो 10टा गाँ आउ 2टा गाँ हेबार अच्छी आम चाहूँ ग्राम सभा आम जमी भी देवु नहीं आ ग्राम सभा हेबार दरकार नहीं। तथापि आमर प्रशासन आमको प्रशासन आमर हैरान करी आम ग्रामवासी को समस्त को हैरान करी से ग्राम सभा करने चाहते एवं आम आत्म देवाई चाहूँ आम जीवन पछे आम जमी देवाई चाहूँ यह संपूर्ण चाष जमी अटे आम जीवन जीविका पालन होता है आम कौन से चाकरी बाकरी करूना एणु आम अन्य चलुना तो आमर जदि जमी चली आम चली पारू ना
এটা সম্পূর্ণ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল এইଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କଳହ କୌଶଳ ଏବଂ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଆମକୁ ସେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଜମି ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଆମର ଚାଷ ଜମି, ଘରବାଡ଼ି, ଜୀବନ ଜୀବିକା, ପରମ୍ପରା, ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଛୁ। ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ତହସିଲଦାର, କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ଜମି ନ ଦେବାକୁ କହିଛୁ। ଆମର ଏଇ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆମେ ଆସି ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କିଛି ନ ମାନି ଆମର ସେଇ ଗ୍ରାମସଭା କରି ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମସଭା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ସେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ MOUଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କି ସାର୍ବଜନୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟା ଭିତରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଏଇ MOUଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆମର ରକ୍ତ ଦେବୁ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜମି ବାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଯଦି ମୋହନ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ବୋମାଟେ ପକାଇ ଦେଇକିରି ଆମର ବାରଟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଇକିରି ସେ ଜମି ଯଦି ନେଇଯିବେ ନେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ତ ଏଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜମି ଆଗ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଦାବି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ରହୁ, ଏ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ହଉ, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ହେଉଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚେମଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଚିଲ୍ଲା ଗାଁର ଲୋକ, ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣ ମହାନ୍ତ। ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣ ମହାନ୍ତ। Where the steel planting it not going to be benefited to the people who've been located in the surroundings. 1,465 acres of the land been occupied in the panchayat. Already 99 acres of the land is already been allocated to JSW and POSCO for the steel plantation. It may destroy the water levels and also it may destroy the agricultural lands. I am not sure why people of the BJP is troubling the tribals there. 70% of the people located in the panchayat are tribal peoples, and also the rest of the people are from the scheduled caste and backward class community. Just imagine their dependency is only on the agriculture. 15,000 people have been located over there and they are facing issues. Lots of memorandums was being given to the Mohan Maji, but still is not being recognized and sorted out the issues. Where Odisha is a greenery state, they are planning to destroy this, and that is why already our Rahul Gandhi ji, Manish Sharma ji or Uday Banu ji is like fighting for their rights, but still this double engine government is planning to destroy the people's peace and the people's environment. I don't know why these people are not concerned about the issues which is ongoing for the people. Their main dependency is in agriculture. They are planning to destroy that, and also more than 3,000 people has already protested against this and gave the memorandums to the chief minister. Still that not been taken for the consideration. That is also a problematic issue, because so much of problems been going through by the people, by the citizens.
but they are not being taken for the consideration. They've been police complained and lathi charge was being done to them. They've been jailed. But today, the Youth Congress, Odisha Youth Congress, youth won't be silent for this ongoing issue. We will be fighting against this double engine sarkar. We will be raising our voice for the people. We will be raising voice for the voiceless people. We will be raising a voice for the tribals today. And we will bring the justice. That is why we have gathered here in few days. If this is not going to stop, as an Odisha Youth Congress, we are ready to go inside the Chief Minister's house and we are fighting against them. Today, Rahul Gandhi is fighting for the people's rights and Odisha's greenery environment. We shall all be standing next to him and voicing out these issues.